समस्त को नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। मु जाक्रिया पूर्ति आपन को मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूची। तबे मु अनुरोध करिवि ए वीडियो रे शेष पर्यंत जड़ित होई रुहंतु। आज माने ए वीडियो रे डिस्कशन करिवा कि शारीरिक भाव रे जीवित रहिबा एवं आत्मिक भाव रे मृत्युवरण करिवार अर्थ कोन। एटी मु दुईटी पार्थक्य विषय रे आलोचना करिवि। जदि आपण प्रथम थर वीडियो को देखुछन तबे चैनल को सब्सक्राइब करिया पे भूलंतु नाही एवं आम वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, निजर मतामत मध्य आपण कमेंट दे परिबे। तबे चलंतु आज रे टॉपिक रे आमाने आगु को बढ़िया। तबे आमाने जेतबे पवित्र बाइबल रो आरंभ को देखो, सृष्टि रो पुस्तक जहा होची आदि पुस्तक, से आदि पुस्तक 2 अध्याय 7 पद रे जदि आमे पठन करिबा तबे सेठी लिखा जाय, एति उत्तरे सदा प्रभु परमेश्वर भूमिर धूड़ी द्वारा मनुष्य को निर्माण करी ताहार नासिका रंध्र रे फुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराइले, कहीं रे मनुष्य जीवित प्राणी हैला। प्रिय बंधुगण, आमे एठी देखिले जे परमेश्वर आदम को जेतेबेले सृष्टि कले और तांको निजर श्वास वायु आदमंकर नासिका रंध्र रे फुंक दे ताको प्राणवायु देले, अर्थात से जीवित प्राणी हैला। एठी आदम किपरि जीवित प्राणी हेतिला ना दुईटी प्रकार रे, दुईटी वे रे आदम जीवित प्राणी थिला। गोटे प्रकार होची आदम तांकर प्राण आत्मा शरीर सहित जड़ित होइथिला, तेणु से शारीरिक भाव रे जीवित थिला। एवं द्वितीय वे होची कि तांकर प्राण आत्मा ईश्वरक सहित जड़ित थिला, तेणु से आत्मिक भाव रे जीवित प्राणी थिले। एठी हमें देखिले दुईटी वे रे आदम जीवित प्राणी थिला। तापर आगु को कोन होची ना कि परमेश्वर आदम को एक आज्ञा देउछंती, एक आदेश देउछंती, ताको पालन करिवा पई ताको कहउछंती। ता हमें देखि परिबा आदि पुस्तक 2 अध्याय तार 16 एवं 17 पद रे लिखा जाय, सदा प्रभु परमेश्वर सही मनुष्य को आज्ञा दे कहिले, तुम्हे उद्यानर समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद रे भोजन करि पारो, मात्र सदसद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिबो नाही, जेहेतु जेउ दिन ताहा खाइबो सही दिन नितांत मरिबो। ठीक अछि, आमे माने एठी देखिले परमेश्वर एठारे तांको आदेश देई सारि छंती। आमे माने एठी देखिले कि परमेश्वर आदम को एक आज्ञा देले, परवर्ती समय रे आमे देखु छंती आदम सेई आज्ञा को उल्लंघन करू छंती, अर्थात परमेश्वर कर विरुद्धाचरण करू छंती। से जो फल खाइबार मना करथिले सेई फल को से खाइ छंती, तेणु से पाप कले एवं पाप करिवा द्वारा से परमेश्वरଙ୍କ ठारू अलगा हे गले। आमे माने जानू अवश्य जे समय रे से पाप कले, परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा को उल्लंघन कले, आदम मरि नथिले। आमे माने जानिचु कि शारीरिक भाव रे से मरि नथिले, मृत्युवरण करि नथिले, किंतु से आत्मिक भाव रे मृत्युवरण करिथिले। केमिति ना परमेश्वरଙ୍କ उपस्थिति तांको ठारू चली जाइतिला। से जो मुहूर्त रे पाप कले, ईश्वरଙ୍କ आज्ञा को उल्लंघन कले, सेई मुहूर्त रे ईश्वरଙ୍କ उपस्थिति तांको जीवन रो चली गला एवं से आत्मिक भाव रे मृत्युवरण करिथिले। तेणु ता परवर्ती समय ठारू अर्थात से आदमଙ୍କ पर ठारू जे वंश आसीछि, अर्थात जेते जन जन्म ग्रहण करिसंती तांको परे समस्ते आत्मिक भाव रे मृत्युवरण कले। समस्ते जे भी जन्म नै छंती ए धरा पृष्ठ रे आसीछंती, समस्ते शारीरिक भाव रे जीवन पाई आसीछंती, किंतु आत्मिक भाव रे मृत्यु होई के आसीछंती। किंतु जे जते बडे सेमानकर संपर्क पुनि थरे ईश्वरक सहित संयुक्त होई थाए, से पर्यंत सेमान आत्मिक भाव रे मृत्यु पाई रुहंती। सेही परि भाव रे आम्भे माने मध्य आत्मिक भाव रे मृत्यु वरण करी एई धरा पृष्ठ को आमे माने आसीछंती, अर्थात जन्म ग्रहण करिछंती। जदि आमे माने शारीरिक भाव रे जीवन यापन करूछु, चलाबुला करूछु, किंतु आमनकर आत्मा मृत ईश्वरଙ୍କ ठारू आमे दूरे जाइथिलु। जे पर्यंत आमे ख्रीष्टଙ୍କ निकट को आसी नथिलु, से पर्यंत आमे ईश्वरଙ୍କ ज्ञान ठारू दूर रे थिलु, मृत्युवरण करिथिलु। तेणु एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय तर 2 पद रे लिखा जाय, अर्थात जो जगतपति एबे मध्य अनाज्ञा बह संतान मानक ठारे कार्य साधन करूअछि, ताहार इच्छा अनुसार तुम्भे माने मध्य पूर्व रे आचरण करी अपराध और पाप रे मृत थिलो। तेणु यही वाक्य आमनकु सफा सफा कहे जे आम्भे माने पूर्व रे मृत थिलु, आम ठारे कोनसी आत्मिक भाव रे जीवन नथिला,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ପାପରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆମ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଚୋର କେବଳ ଚୋରି, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ଅପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଉ ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି ପାଇନଥିଲି, ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯାହାକି କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ମୁଁ ମରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜୀବନ ବିତେଇବି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ମରିବା ପରେ ହିଁ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଏବଂ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇସାରିଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଜୀବିତ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜୀଇବାଟା କେବଳ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀର ଜୀବନ ଦିନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମ ଶରୀରରୁ ଏହି ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦୂରେଇ ଯିବ, ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଦିନେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହେ, ତେବେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବିତ ରହିବା। ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଠନ କରୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କହେ ନା, ନୂତନ ନିୟମ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜୀଇପାରିବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ରହୁ, ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବିତ ରହିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇବେଲ ବିଷୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦିଓ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ତୁମେ କାହିଁକି କାହାଣୀ ଭାବରେ ଏମିତି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଭିଉଅର ମାନେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଅନବିଲିଭର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାଣୀ ଆକାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଉ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କାହାଣୀକୁ କହେ
किंतु तार एप्लिकेशन माध्यम तार प्रकृत तात्पर्य कौन ताकू मध्य मु प्रकाश करने को चेष्टा करिछि। तेणु मु आशा करे आपण समस्ते मोर उद्देश्य मोर कार्यकलाप को बुझी पारिथिबे। जदि एहाको उत्तम बोली माने करंती तेबे लाइक करंतु, सपोर्ट करंतु, शेयर करंतु एवं एहीपरि भाव आम मैंने मिलमिशि ईश्वर राज्य को विस्तार करने निमंते सुसमाचार प्रचार करने निमंते कार्यरत रहिबा। तेणु प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।